हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डैनियल डिफो का एक नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो। इसका दूसरा टाइटल ये भी है अ स्टोरी ऑफ शिपरेक सर्वाइवल एंड सेल्फ डिस्कवरी। इसको डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। वंस अपॉन अ टाइम इन द बस्टिंग सिटी ऑफ यॉर्क, इंग्लैंड, lived a restless young man named Robinson Crusoe, born in 1632 to a well-to-do merchant family. Crusoe was expected to live a comfortable life, perhaps becoming a lawyer or working in a trade like his father. एक बार की बात है, एक इंग्लैंड में एक सिटी है यॉर्क, वहाँ पे एक रेस्टलेस पर्सन था जिसका नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। वहाँ पे रहता था। 1632 में पैदा हुआ था, अच्छी फैमिली से था, मर्चेंट फैमिली से था, और इसको मानते थे कि कंफर्टेबल लाइफ जिएगा और लॉयर बनेगा या मतलब उसका या ट्रेड करेगा उसके फादर की तरह। मगर बट द कॉल ऑफ द सी वाज लाउडर देन द वॉइस ऑफ रीजन, और जो सी की तरफ जाना चाहता था वो रीजन की तरफ फॉलो नहीं करता था, समंदर की तरफ ज्यादा जाना चाहता था। He dreamed not of officers and ledgers, but of sails and waves, of far off land and wild adventures. वो ऑफिसर नहीं बनना चाहता था बल्कि सेल्स और वेव्स की तरफ जाना चाहता था, फार ऑफ लैंड्स की तरफ जाना था, वाइल्ड एडवेंचर करना चाहता था। Against his parents' wishes, Crusoe left home at the age of 18 and boarded a ship headed for London. तो अपने पेरेंट्स के विश के खिलाफ क्रूसो जो है होम से चला गया और 18 साल की एज में और अपनी एक शिप में चढ़ा गया और लंदन की तरफ चला। ठीक है, यॉर्क में पैदा हुआ था, लंदन की तरफ चला, एक शिप पे चढ़ा। तो इसके पेरेंट्स तो नहीं मानते थे, वो चाहते थे ये बिजनेस करे या ऑफिसर बने, लॉयर बने, बट वो जो है लंदन की तरफ चला गया। बाद में क्या होता है, his first voyage ended in disaster when the ship was wrecked in a violent storm, rescued and shaken. Crusoe still was discouraged. पहली वॉयेज में क्या हुआ, डिजास्टर इनको मिला, शिप जो है नीचे गिर गई, वायलेंट स्टॉर्म आया था और वहां से वो उसको बचाया गया मुश्किल से, और क्रूसो जो है फिर भी डिस्करेज नहीं हुआ। ये पूरा नॉवल में जब पढ़ोगे ये बहुत बड़ा डिटेल है, इतना 2 लाइन में जो हमने बोला इसकी बहुत लंबी डिटेल है, नॉवल पढ़नी चाहिए। यहाँ पे समरी हम डिस्कस करेंगे। Adventure was in his blood. He embarked again, this time successfully, and soon found himself sailing to Africa. दूसरे टाइम जो है इसने फिर से एडवेंचर किया और अफ्रीका की तरफ गया। On one such trip, Crusoe was captured by Moorish pirates and made a slave in the Morocco. तो इसी तरह एडवेंचर करते करते उसको जो है एक बार पकड़ा गया, कहाँ पे, मोरिश पायरेट्स ने पकड़ा और स्लेव बनाया गया। कहाँ पे, मोरक्को में इसको स्लेव बनाया गया। For 2 years he served his master until one day he escaped on a small boat with a fellow named Boy Zuri. कुछ 2 साल तक वहाँ पे उसने काम किया एज ए स्लेव मोरक्को में। बाद में एक जुरी के नाम से एक बंदा मिला उसको, स्लेव बॉय, उसकी हेल्प से वहां से भाग गया मोरक्को से। The sea once again both tested and rewarded him. After many days adrift, Crusoe and Zuri were rescued by the Portuguese ship. तो इसी तरह जो है वो चलते रहे और जुरी और क्रूसो एक बार जो है क्या हुआ, पुर्तगीज शिप ने उनको पकड़ लिया, उनको रेस्क्यू कर लिया। इनको, जुरी को और क्रूसो को, जो मोरक्को से भागे थे। कैप्टन treated him kindly and brought him to Brazil where Crusoe established a plantation. कैप्टन ने जो है अच्छी तरह बिहेव किया और वहां से ब्राजील लाया। ब्राजील में जो है क्रूसो ने क्या किया, एस्टेब्लिश किया, अपना प्लांटेशन का काम वहां पे एस्टेब्लिश किया, वहीं जो है एस्टेब्लिश हो गया। Life settled for a while, but ambition stayed once more. Crusoe joined an expedition to Africa, this time to trade in slaves, a decision he would live to regret. तो कुछ टाइम वहां पे रहा मगर उनका एम्बिशन ही था सी जर्नी करना, एडवेंचर करना। वहां से चला गया फिर से एक एक्सपीडिशन, एक मतलब जर्नी की अफ्रीका की तरफ। वहां पे स्लेव ट्रेड करने के लिए उसने सोचा स्लेव ट्रेड करेंगे, मगर उसको ये नहीं पता था ये इस स्लेव ट्रेड करने की वजह से रिग्रेट करेगा, ये वाली जर्नी बड़ी खतरनाक होगी। Fatal, cruel and relentless, he had other plans in the Atlantic. A furious storm struck. क्रूल और रिलेंटलेस वहां से चला गया, उसके दूसरे प्लान थे मगर नेचर को कुछ और ही मंजूर था। एक अटलांटिक में क्या हुआ, एक जबरदस्त स्टॉर्म आया, उस स्टॉर्म में वो पकड़े गया। The ship was tossed and broken
by the waves. Crusoe was the only one to reach the land alive. शिप जो है नीचे गिर गई, बहुत लोग उसमें मर गए, मगर क्रूसो एक ही बंदा था जो एक आइलैंड पे पहुंचा. Drenched, exhausted and terrified, he found himself marooned on the deserted island with no sign of human life and no way to escape. The year was 1659. तो अब जो है ये ड्रेंच मतलब पूरा गीला हो गया था, वेट हो गया था, बहुत थक गया था, डरा हुआ था. अपने आप को उसने पाया एक ऐसी जगह जो सुनसान जगह थी, जहाँ पे कोई इंसान नहीं था, और ये साल था 1659 का. Alone and bewildered, Crusoe wandered the shore from the wreck of the ship which had grounded not far from the coast. He salvaged tools, weapons, clothing, food and materials. बड़ा कंफ्यूज, बड़ा डरा सहमा हुआ था क्रूसो. वहां पे उस आइलैंड के किनारे जब पहुंचा तो वहां से शिप जो है, शिप में से जो सामान था, थोड़ा जो भी वेपन था, क्लोथ थे, कपड़े थे, मटेरियल थे, वो लाया और आइलैंड पे बैठा. With these he began to build a life. First he constructed a shelter, a reinforced by a wall of stakes and a cave dug into hill. He made furniture from the wood and created journal to mark time and event. तो वहाँ पे जो है उसने छोटी सी हट बनाई, झोंपड़ी बनाई, शिकार करने लगा, वहाँ पे रहा. ठीक है, अलग उसने केव डग की उस हिल में, वहाँ पे जो है फर्नीचर बनाया थोड़ा बहुत अपने हाथों से, और वहाँ पे लाइफ अच्छी तरह बिताने लगा. Crusoe learned to hunt the fish, to tame goats for milk and to grow barley and rice using seeds found on the ship. उसने शिप को हंट किया, उसने फिश को हंट किया, गोट का मिल्क वहाँ पे यूज किया, उन गोट्स को पालना शुरू किया, बार्ले और राइस वहाँ पे लगाई उसी आइलैंड पे. तो अकेला कोई इंसान नहीं था, अकेला वो वहाँ पे जीने लगा. और उसने ब्रेड बनाई, ओवन के वगैरह बेक कर दी, क्योंकि जो बीज था वो तो साथ लाया था उसने. crafted pots without kilns and made candles from the goat fat. He even managed to make clothes from animal skins and his garments wore out. तो अलग अलग चीज़ों से इसने अलग अलग चीज़ें बनाई, मतलब गोट की जो चमड़ी से कपड़े बनाए, अलग अलग कैंडल्स बनाए, मतलब सारा सामान जो उसने जो है देसी जुगाड़ करके वहाँ पे बना लिया और वहाँ पे जीने लगा. Each day was a mix of labor and loneliness. The island was beautiful with lush greenery and fresh springs, but the silence gnawed at him. तो इसी तरह रोज लोनली रहा, लेबर करने लगा, और उसके आइलैंड बड़ा ब्यूटीफुल था, ग्रीनरी उस आइलैंड पे बहुत अच्छी थी, साइलेंस था. एक दिन कुछ ऐसा हुआ, बर्ड्स क्रिप्ट, द वेव्स sang, बट नो ह्यूमन वॉइस वाज आंसर्ड. बर्ड्स क्रिपिंग करते थे, वेव्स की आवाज़ सुनाई देती थी, मगर ह्यूमन की आवाज़ वहाँ पे सुनाई नहीं देती थी. बाइबल वो रोज़ पढ़ने लगा, वहाँ पे प्रे करने लगा डिलीवरेंस की. एंड slowly underwent a spiritual transformation from a man of pride and ambition to one of gratitude and humanity. अब उसको जो है इंसानियत आने लगी, अब वो ग्रेटिट्यूड करने लगा, ह्यूमिलिटी उसमें आई. बहुत साल गुजर जाते हैं. देन वन डे द ट्रैंक्विलिटी शैटर्ड. ट्रैंक्विलिटी उसकी आराम जो है वो खत्म इस तरह हो जाता है. क्रूसो डिस्कवर्ड अ फुटप्रिंट इन द सैंड. His heart raced. Was he not alone? He soon realized that cannibals occasionally visited the island, bringing captives whom they slaughtered and ate. तो उसने देखा कि वहाँ पे इंसान के फुटप्रिंट्स हैं, वहाँ पे जो है उसका दिल जो है धड़कने लगा, बोलने लगा मैं अकेला था, ये क्या हो गया. कैनिबल्स वहाँ आने लगे. तो bringing captives whom they slaughtered and ate. The horror of the revelation filled with the dread. वो डर गया, वो कैनिबल्स वहाँ पे देख के बोलने लगा ये कौन लोग हैं, क्या चीज़ है, मतलब उनके फुटप्रिंट्स ही देखे. He fortified his home and kept a constant watch, fearing they might discover him. वो अपने हट में चला गया, वहाँ से देखने लगा कि ये चीज़ कौन चीज़ यहाँ पे विजिट कर रही है, उसको बड़ी जांच करने लगा. One night Crusoe heard shouts and drums peering from a distance. He saw the cannibals with prisoners. In a daring act of courage, he saved one captive, a young man he named Friday, after the day of his rescue. उसने दूर से देखा वहाँ पे जो है कैप्टिव्स वहाँ पे आए थे, मतलब स्लेव ट्रेडर्स वहाँ से चल रहे थे,
اور وہ وہاں سے چل رہے تھے تو ان کے جو فوٹ سٹیپس وہاں پہ تھے اس نے ایک سلیو جو ہے وہاں سے بچا لیا جس کا نام فرائیڈے رکھا کیونکہ وہ فرائیڈے کے دن اس نے وہاں پہ اٹھایا تو فرائیڈے رکھا اور اپنے پاس ریسکیو کر دیا. Friday was agile, smart, and eager to learn. Crusoe taught him English, Christianity, and how to farm, hunt, and live like a European. In return, Friday offered loyalty, companionship, and insight into the island's geography. For the first time in years, Crusoe had someone to talk to, laugh with, and trust. He was no longer truly alone. تو اس جیسے اس فرائیڈے کو اس نے دیکھا اس کو ٹیم کرنے کی کوشش کی سویلائز کرنے کی کوشش کی انگلش سکھائی کرسچینٹی سکھائی اور کیسے فارمنگ کرنا ہے ہنٹ کیسے کرنا ہے یورپین لینگویج یورپین ٹریڈس اس نے سکھائے اس فرائیڈے کو اور فرائیڈے نے جو ہے وہ بھی لائل رہا کمپینین شپ کو دی اور وہاں پہ آئی لینڈ کی جغرافی الگ تھی وہاں پہ وہ رہنے لگے دونوں مل کے اور پہلی بار اب اس کو جو ہے روبنسن کروسو کو ایک بندہ ملا کچھ سالوں بعد اب وہ آرام سے اس کے ساتھ بات کر سکتا ہے ہنس سکتا ہے ٹرسٹ کر سکتا ہے اب وہ اکیلا نہیں ہے. Together they rescued more captives including Friday's father and Spaniards. Eventually a mutinous ship arrived near the island with rebellious sailors planning to maroon their captain. بعد میں انہوں نے اس کو فرائیڈے کے فادر کو بھی کیپچر کیا باقی کچھ لوگوں کو وہاں پہ کیپچر کیا. کروسو فرائیڈے اینڈ دیئر الائز ڈیفیٹڈ دا میوٹنیئرز انہوں نے جو ہے میوٹنیئرز وہاں پہ جو تھے وہاں پہ لڑائی کرنے والے وہاں پہ آگے تھے انہوں نے کروسو اور فرائیڈے نے ان کو ڈیفیٹ کر دیا ان کو ہٹا دیا. ان گریٹیٹیوڈ دا ریسٹورڈ کیپٹن ایگری ٹو ٹیک کروسو بیک ٹو انگلینڈ. اس کیپٹن نے بولا کہ بھائی آپ نے میرے جو ایک کیپٹن آیا تھا نا وہاں پہ آئی لینڈ پہ اس کے جو سلیوز تھے اس کے جو پیچھے مارنے والے تھے ان کو فرائیڈے اور کروسو نے ہٹا دیا تو اس کیپٹن نے بولا آپ میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں میں آپ کو واپس لے سکتا ہوں انگلینڈ. After 28 years, Crusoe finally left the island, but the world had changed. His parents had died, his plantation in Brazil had prospered in his absence, and he became a wealthy man. تو وہاں پہ پورا انگلینڈ 28 سال میں چینج ہو گیا تھا پیرنٹس مر گئے تھے اور پلانٹیشن ان برازیل جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو گئے تھے ایک ویلدی مین بن گیا تھا. Yet he felt out of place. The island had transformed him. Civilization seemed strange and noisy. He married and had children but longed once again for freedom and peace he once hated. تو اس ٹائم جو ہے اس نے انگلینڈ میں جا کے سیٹ ہو گیا شادی کی بچے ہوئے بہت سالوں کے بعد پھر سے یاد آیا کہ نہیں اب یہ میں فریڈم چاہتا ہوں یہ لائف میں نہیں جیوں گا. Eventually his spirit of adventure returned. He set sail again, revisiting the island now inhabited by those he had once rescued and once had built a small colony there. ایک سیل کرتا ہے پھر ایک ریوزٹ کرتا ہے ایک آئی لینڈ پہ جہاں پہ وہ انہیبٹ کیا تھا ان لوگوں کو کچھ لوگ نے وہاں پہ بسائے تھے وہاں پہ کالونی بسائی تھی. Crusoe helped them organize and grow, sharing his knowledge and farming. اینڈ کروسو نے ان لوگوں کو ہیلپ کی نالج کیسے شیپ کرنی ہے گورننس کیسے کرنی ہے. اینڈ سو دا مین ہو ہیڈ ونس کرسڈ ہز فیٹ ان دا ڈیزرٹ شور ناؤ بلیسڈ. کسی بندے نے جس نے اس کو کرس کیا تھا رابنسن کروسو نے اب اس نے اس کو بلیس کیا تیری وجہ سے ہم یہاں پہ اس آئی لینڈ پہ بس رہے ہیں. Robinson Crusoe had ventured into an unknown, been broken and rebuilt by nature and emerged wiser, humbler and stronger than ever. وہاں پہ جو ہے وہاں پہ رہنے لگا آرام سے اور وہاں پہ جو ہے اسی آئی لینڈ میں جو ہے آرام سے وہ ان کے ساتھ رہنے لگا. اب بات کریں گے کچھ امپورٹنٹ چیزیں اس کی ہے. پبلشکیشن ایئر 1719 جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. فل اوریجنل ٹائٹل اس کا ہے دا لائف اینڈ اسٹرینج سرپرائزنگ ایڈونچرز آف رابنسن کروسو آف یارک میرینر. جو ریئل پرسن اسٹوری کے بیس پہ ناول انسپائرڈ بائی اے ریئل لائف اسٹوری آف اسکاٹش سیلر الیگزینڈر سلکرک. الیگزینڈر سلکرک جو ہے اسکاٹش سیلر تھا اس کی ریئل کہانی ہے جو وہاں پہ ایک آئی لینڈ پہ پڑ گیا تھا پیسفک اوشن میں 4 سال تک. الیگزینڈر سلکرک جو ہے ریئلٹی میں 4 سال میں ایک آئی لینڈ پہ رہا تھا اسی بیس پہ جو یہ اسٹوری ہے. اس کی سگنیفیکینس کیا ہے؟ ون آف دا فرسٹ انگلش ناول پائنیئرنگ ور ریئل پہلا انگلش ناول مانا جاتا ہے جو انگلش لٹریچر انگلش میں لکھا گیا ہے. اس کی تھیم کیا ہے؟ سروائیول اینڈ سیلف ڈیفینس سیلف ریلائنس کولونیلزم اینڈ امپیریلزم کیونکہ وہ کولونائز کرتا تھا فرائیڈے کو کیا باقی کالونیز کو کیا
کس نے یہ رابنسن کروسو نے یہ کرسچن تھا ریلیجیس اینڈ پروویڈنٹ سویلائزیشن ورسز نیچر نیریٹو سٹائل جو ہے اس کا ناول از ریٹن فرسٹ پرسن پوائنٹ آف ویو in the form of autobiographical account of Robinson Crusoe giving it a realistic and confessional tone. تو یہ تھا اس ناول کا جو رابنسن کروسو ہے جو لکھا ہے ڈینیل ڈیفو. ڈینیل ڈیفو جو ہے ایکچولی اس کا نام ڈینیل فو تھا, بعد میں اس نے ڈی جو ہے بعد میں ایڈ کیا. اس میں جب اس کی 1795 میں اس نے جو ہے نا 1695 میں اس نے کیا کیا, ڈی ایڈ کیا اپنے نام کے ساتھ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ناول کے ساتھ.